आसनसोल के कल्ला इलाके में स्थित काजी नजरुल विश्वविद्यालय में शुक्रवार को विद्यार्थियों ने एक बार फिर से हंगामा किया। यहाँ विद्यार्थी ऑनलाइन परीक्षा की मांग कर रहे थे। आपको बता दें कि कुछ दिनों पहले विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा विद्यार्थियों की मांग को मानते हुए ऑनलाइन परीक्षा को स्वीकार कर लिया गया था, लेकिन शुक्रवार को फिर से नोटिस लगाया गया जिसमें कहा जा रहा है कि परीक्षा ऑफलाइन होगी। इस नोटिस के लगते ही विश्वविद्यालय के विद्यार्थियों में रोष पसर गया। इनका कहना है कि जब विश्वविद्यालय द्वारा एक बार ऑनलाइन परीक्षा लेने पर रजामंदी दे दी गई थी, तो उसके बाद फिर से ऑफलाइन परीक्षा लेने की बात क्यों की जा रही है। इनका कहना है कि कोरोना काल के कारण पिछले 2 वर्षों से इनकी पढ़ाई लिखाई पर खासा असर पड़ा है। ज्यादातर पढ़ाई लिखाई ऑनलाइन हुई है, ऐसे में यह अचानक ऑफलाइन परीक्षा कैसे दे सकते हैं। इनका कहना है कि जब तक उनकी मांग पूरी नहीं की जाएगी उनका आंदोलन जारी रहेगा। हालांकि इस संदर्भ में जब विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर या अन्य किसी पदाधिकारी से संपर्क करने की कोशिश की गई तो संपर्क नहीं हो सका है। ऑनलाइन परीक्षा की मांग पर जब छात्र आंदोलन कर रहे थे तब अचानक चंदन नाम का एक छात्र विश्वविद्यालय की छत पर चढ़ गया और वहां से कूदकर आत्महत्या करने की कोशिश करने लगा। हालांकि अन्य विद्यार्थियों ने उसे पकड़ लिया। वहीं इस प्रचंड गर्मी में आंदोलन करते हुए कई छात्र बीमार भी पड़ गए हैं। তোমাদের এই দাবিটা হচ্ছে অনলাইন এক্সামিনেশন নিয়ে। আমাদের জেনারেল সেমিস্টার হয় 90 ডেজের মধ্যে একটা এক্সাম ক্যালেন্ডার হয়, ঠিক আছে, এবং একটা অফলাইন এক্সাম যদি নেওয়া হয় তো মিনিমাম 3-4 মাস আগে তো বলা উচিত স্টুডেন্টদেরকে। 1 মাসের মধ্যে অফলাইন পরীক্ষা দেওয়া আর একটা লয়ের সিলেবাস প্রচণ্ড ভাস্ট, এগুলো নিয়ে কি করে স্টুডেন্টরা পড়াশোনা হয়েছে অনলাইন। সোমবার থেকে তো পরীক্ষা, তো এই নিয়ে পরে মানে হঠাৎ আবার রাত্রেবেলায় নোটিশ। এখন আপনাদের যে দাবি, আমরা তো মানে নিরুপায়, আমাদের কিছু করার নেই। আমাদের ভবিষ্যৎ অন্ধকার। এরকম যদি ভিসিক আমাদের সঙ্গে গেম খেলতে থাকে তাহলে আমরা কি করে পারবো। আপনার নাম? আমার নাম শ্রী গোপাল তিওয়ারি। প্রোটেস্ট হলো, ঠিক আছে, কালকে একটা বিগেস্ট একটা প্রোটেস্ট হয়েছে, অনেক স্টুডেন্ট এসেছিল, সন্ধ্যাবেলা পর্যন্ত একটা অনলাইন নোটিশ জারি করেছে, সবাই কিন্তু হাসি মুখে বাড়ি ফিরে গেল। কিন্তু আবার রাত্রেবেলায় ভিসি কি করলো, আবার একটা নোটিশ ইস্যু করে দিল কি অফলাইন এক্সাম হবে। তার প্রতিফলনে না আমাদেরকে আবার আসতে হলো। কিন্তু তো কেন এরকম আমাদের সাথে স্টুডেন্টদের সাথে কেন এরকম ভিসি করছে, কেন, এর জবাব কিন্তু দিতে হবে ভিসিকে। আমি কেন কে এত স্টুডেন্ট না খেয়ে দে পারসান হয়ে আছে, কিন্তু 4 দিন থেকে কোনো কিন্তু কিছু কারো কথা শুনছে না। আমি যদি শুটে অ্যাটেম্প করলাম এর কারণ কিন্তু ভিসি হবে। বেশ আমার ভিসি হবে ডাইরেক্টলি। আমার নাম হচ্ছে অজয় पंडित, ল কলেজ দুর্গাপুরের ছাত্র, 6 সেমিস্টার। बोले आप देख रहे हैं कि कितना दिन से यहाँ पर हज़ारों का संख्या में स्टूडेंट आ रहा, गर्मी में सुबह से लेकर शाम तक रह रहा, लेकिन अंदर में जो वीसी सर बैठे हुए हैं, पता नहीं उनका दिल पत्थर है
जो उनको ज़रा सा तरस नहीं आ रहा बच्चा लोग का ऊपर। आज ही बच्चा अगर ऊपर जाके सुसाइड करने पर मजबूर हुआ है, जाके अगर कुछ करता तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? पहला बार ऐसा देखा गया इतिहास में कि एक यूनिवर्सिटी का जो है वाइस चांसलर एक तो नोटिस को बाहर करता है, दूसरे दिन बोलता है कि मीटिंग कैंसिल हो गया, एग्ज़ाम जैसे होगा वैसे होगा। मजाक बना के रख दिया यूनिवर्सिटी को, एक तानाशाही हुकूमत यहाँ पर। हम लोग का एक ही डिमांड है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा और वीसी रिज़ाइन करे, वीसी को यहाँ से हटाए दें। एक छात्र को देखा गया है कि वो सुसाइड का अटेम्प्ट कर रहा था, तो वो इस हद तक पहुँचे कौन? इसका जिम्मेदार कौन है? हम तो खबर में पढ़े कि एक जो है छात्री का जो है हार्ट अटैक हो गया, हम सुने, तो इसका जिम्मेदार कौन है? अचानक ऐसा नोटिस आप डालते हैं कि ऑनलाइन एग्जाम होगा, फिर आप अचानक देते हैं ऑफलाइन होगा, जिसका वजह से उसका हार्ट अटैक हो जाता है। हम चेतावनी देना चाहते हैं काजी नजरुल यूनिवर्सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन को कि अगर आप ऑनलाइन एग्जाम नहीं लीजिएगा तो जब तक हमको यहाँ प्रोटेस्ट में बैठा रहना पड़ेगा, हम पीसफुली प्रोटेस्ट में बैठेंगे, स्टूडेंट का साथ आखिरी दम तक लड़ेंगे हम। आपका नाम बोलिए। शाहजेब अब्बास, काजी नजरुल यूनिवर्सिटी। রাস্তা ব্লক করেছে না না শুনুন, ছাত্ররা যে রোড ব্লক করেছে ওটা তো কি করবে, আর তো কিছু করার নাই। পরশু দিচ্ছে কি অনলাইনে পরীক্ষা হবে, কালকে দিচ্ছে কি না অফলাইন হবে। যখন 4টি ইউনিভার্সিটিতে করলো অনলাইন, এখানে কেন করবে না? এ তো এখানে ম্যানেজমেন্টের বদমাশি আছে। এই বিক্ষোভ এরা প্রদর্শন করছে, ওটা দেখতে হবে। আর ওটা অনলাইন করলে ভালো হবে। অনলাইন এরা চাইছে, অনলাইন করুক। তো এই যে একবার অফলাইন একবার অনলাইন, ছাত্ররা বিপদে পড়ছে, কাকে দায়ী করবে? নিশ্চয়ই দায়িত্ব এইখানে ইউনিভার্সিটি যে প্রবন্ধন আছে ওই করছে, দায়িত্ব ওই আছে। প্রবলেম এটা যে হচ্ছে রোড ব্লক হচ্ছে, দুদিন থেকে আন্দোলন চলছে, এটা তো সারা জিম্মেওয়ারি যে আছে এর উপরে আছে, ম্যানেজমেন্ট উপরে আছে। এখানে 2-5 মিনিট রোড অবরোধ হয়েছিল, আমরা তাদের রিকোয়েস্ট করাতে তারা এখান থেকে সঙ্গে সঙ্গে উঠে গেছে এবং পুলিশের সঙ্গে কোঅপারেট করেছে। আপনারা ভিসির সাথে কথা বলেছিলেন কিছু এইটা নিয়ে? আমাদের ওসি নর্থ কথা বলেছে এবং তারা রিকোয়েস্ট করেছে, তখন ফোনে গেট খোলেনি, তো সেটা তো আমরা কাউকে ফোর্স করতে পারি না, রিকোয়েস্ট করেছি আমরা। মূল ডিমান্ডটা কি করছে কি সেটা ওনাদের জিজ্ঞাসা করেনি, স্টুডেন্টদের জিজ্ঞাসা করেনি। আমাদের ল অ্যান্ড অর্ডারের জন্য আমরা এসেছি। প্রায় 1 ঘন্টা রাস্তা অবরোধ ছিল, প্রায় 1 ঘন্টা রাস্তা অবরোধ ছিল, কি বলবেন? 1 ঘন্টা রাস্তা অবরোধ না, আমরা তো দেখলেন দুটো কথা বললাম, ওরা উঠে গেল। ওরাও তো বোঝে, ওরা তো স্টুডেন্ট, ওরা তো পড়াশুনো করে, ওরা তো বুঝলো এবং সঙ্গে সঙ্গে উঠে সাইডে সরে গেল। आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के अंतर्गत विभिन्न थानों के अधिकारी इन दिनों पूरी तरह से मुस्तैद है ताकि कहीं भी किसी भी प्रकार का अवैध या गैर कानूनी काम ना हो सके। हमने देखा है कि किस तरह से हाल ही के दिनों में कोयला और बालू के अवैध तस्करी पर नकेल कसने के लिए लगातार अभियान चलाया जा रहा है। दूसरी तरफ नशे के पदार्थ के कारोबार पर भी आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से नकेल कसने की कोशिश की जा रही है। इसी क्रम में रानीगंज के पंजाबी मोड़ फाड़ी केआईसी मानस घोष के नेतृत्व में पंजाबी मोड़ फाड़ी को एक बड़ी कामयाबी मिली। मानस घोष के नेतृत्व में एक अभियान चलाकर 5 लोगों को गिरफ्तार किया गया। उनसे 25 किलो गांजा बरामद हुआ। साथ ही झारखंड का नंबर प्लेट लगा हुआ एक सफेद रंग का वाहन भी जब्त किया गया। गिरफ्तार लोगों के नाम कुछ इस प्रकार हैं: बबलू चौरसिया, मंटू प्रसाद, मनोज प्रसाद, महेंद्र भगत और मुन्ना गुप्ता। इनमें से बबलू चौरसिया और मुन्ना गुप्ता धनबाद के रहने वाले हैं और बाकी तीनों जेके नगर के रहने वाले हैं। बताया जा रहा है कि पुलिस द्वारा इन लोगों को गिरफ्तार कर इतनी बड़ी मात्रा में गांजा बरामद करना पुलिस की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। इससे शिल्पांचल में सक्रिय नशे के कारोबारियों पर नकेल कसने में काफी मदद मिलेगी। आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय के नेतृत्व में आज नगर निगम का एक प्रतिनिधि मंडल आसनसोल रेलवे डिवीजन के डीआरएम परमानंद शर्मा से मिला। इस प्रतिनिधि मंडल में नगर निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, अभिजीत घटक भी शामिल थे। उन्होंने डीआरएम से बारिश के मौसम शुरू होने से पहले शिल्पांचल में जहां जहां रेलवे के इलाके हैं उन इलाकों में बने हाई ड्रेन के साफ सफाई के लिए डीआरएम से
एनओसी की मांग की। डीआरएम से मुलाकात के बाद पत्रकारों से बातचीत करते हुए विधान उपाध्याय ने कहा कि आज की बैठक में नगर निगम की तरफ से डीआरएम से अनुरोध किया गया कि आसनसोल नगर निगम क्षेत्र में जहां भी रेलवे के इलाके हैं उन इलाकों में हाई ड्रेन की साफ सफाई के लिए रेलवे की तरफ से नगर निगम को एक एनओसी दिया जाए। काम नगर निगम की तरफ से किया जाएगा, लेकिन इसके लिए रेलवे की तरफ से एनओसी की जरूरत है। विधान उपाध्याय ने कहा कि डीआरएम ने कहा कि एनओसी प्रदान किया जाएगा और नगर निगम हाई ड्रेन की साफ सफाई कर सकती है ताकि आने वाले समय में शिल्पांचल के लोगों को पिछले साल की नरकीय स्थिति का सामना न करना पड़े। रेलवे द्वारा बस स्टैंड बाजार, शताब्दी पार्क के सामने के हाई ड्रेन और आड़ा डंगाल के पास रेलवे के पुल की साफ सफाई और निकासी व्यवस्था को दुरुस्त करने का एनओसी दिया गया। वहीं चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी ने भी कहा कि आज की बैठक में डीआरएम से हाई ड्रेन की साफ सफाई के लिए एनओसी मांगा गया था। डीआरएम ने कहा कि यह एनओसी रेलवे की तरफ से दे दिया जाएगा। अमरनाथ चटर्जी ने कहा कि एनओसी मिलने के बाद आसनसोल नगर निगम द्वारा युद्ध स्तर पर हाई ड्रेन की साफ सफाई और मुरम्मत का काम किया जाएगा ताकि पिछले साल की नरकीय स्थिति दोबारा लोगों को न झेलनी पड़े। जो निकासी बंदोबस्त का जो गंदरगोल है उसकी आसनसोल शहर धंस गया था आने साल में। इस बार हम लोगों को जैसे ना भंसे उसलिए हम लोगों की कोशिश है, हम लोगों को टीम का अनुदान निकला था। आज हम लोगों को आश्वासन मिला है डीआरएम साहब से कि हम लोगों को नो ऑब्जेक्शन मिल जाएगा। नो ऑब्जेक्शन मिलने के बाद हम बस्तिन बाजार से जो ड्रेन निकलता है, जो शताब्दी पार्क से जो चली जाने का पानी निकलता है, जो आनाडंगा में रेल का पानी निकलता है, उस सब में हम लोग कॉन्स्ट्रक्शन शुरू। मैंने आप लोग सिर्फ ड्रेन का जो भी टूटा फूटा है, ड्रेन का टूटा फूटा और हम लोग जो दोबारा इसका धक्का का जो टनल जा रहा है उसका लाइट का भी और उसका रास्ता का भी बातचीत किया है, वो भी उन्होंने सामने बोला है গতকাল আমরা গত বছর যেভাবে জলে মানুষের জীবন নষ্ট করেছিল, মানুষের ঘর বাড়ি নষ্ট করেছিল, মানুষকে অসুবিধায় ফেলেছিল, সেটা দেখার পর আমরা সবাই দায়িত্ব পাওয়ার পর আমরা গতকালকে আমরা ঘুরেছি পুরো আসানসোলটায়। যতগুলো হাইড্রেন আছে, হাইড্রেনের কিছু কিছু জায়গা আছে যেগুলো রেলের মধ্যে পড়ছে, যে অসুবিধাগুলো পড়ছিল সেটা আমরা গতকালে আলোচনা করেছিলাম যে আজকে আসবো, আজকে আমরা দেখা করে ওটা আমরা দিয়েছি। সাথে সাথে বললেন যে না আমাদের কোনো ওটা নেই, আমরা এনওসি দিচ্ছি এবং ওই কাজগুলো আপনারা করতে পারবেন। এনওসি আমরা আজকে सर कहाँ का सर एनओसी दिया आपको? शताब्दी पार्क में जो है वहाँ, और एक है बस्ती बाजार में, एक वहाँ जो रेल पुल है वहाँ भी, जहाँ जहाँ उनका आराडंगा में है, जहाँ जहाँ उनका ज़मीन है, जहाँ जहाँ हम लोग का पानी जाएगा, ड्रेन जाएगा, आप लोग साफ सफाई करेंगे, खाली एनओसी वो देंगे, आप लोग साफ सफाई बनाना पड़ेगा। गुरुवार शाम को रानीगंज चेंबर ऑफ कॉमर्स भवन में चेंबर की तरफ से एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां निगम के चेयरमैन अमरनाथ चटर्जी, रानीगंज के विधायक तापस बनर्जी, निगम के घोषित उपमेयर वसीमुल हक, रानीगंज टाउन तृणमूल कांग्रेस अध्यक्ष और पार्षद रुपेश यादव सहित रानीगंज के सभी पार्षदों को सम्मानित किया गया। इस मौके पर चेंबर की तरफ से इन सभी को फूलों का गुलदस्ता और प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। वहीं गुरुद्वारा कमेटी की तरफ से भी इन सभी विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया गया। दूसरी तरफ सामाजिक संस्था पीस इंडिया की तरफ से शेख जाकिर ने भी इन सभी विशिष्ट अतिथियों को सम्मानित किया। इसके अलावा रानीगंज के अन्य कई संस्थाओं द्वारा भी इनका सम्मान किया गया। इस सम्मान समारोह के दौरान रानीगंज चेंबर के पदाधिकारियों ने तापस बनर्जी, अमरनाथ चटर्जी के सामने रानीगंज की समस्याओं को रखा और बताया कि इन समस्याओं के कारण रानीगंज के विकास में तेजी नहीं आ रही है। चेंबर के पदाधिकारियों ने इन विशिष्ट अतिथियों से इन समस्याओं के निराकरण की अपील की। चेंबर के अध्यक्ष अरुण भारती,
कार्यकारी अध्यक्ष रोहित खेतान ने इन सभी विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करते हुए इनके साथ रानीगंज के विकास को लेकर बातचीत की। तापस बनर्जी, अमरनाथ चटर्जी व सिमुल हक सभी ने चेंबर के पदाधिकारियों की बातों को गौर से सुना और उनको आश्वासन दिया कि नगर निगम की तरफ से रानीगंज के विकास को गति प्रदान करने के लिए हर संभव कोशिश की जाएगी। रानीगंज से जाहिद अनवर की रिपोर्ट। আজকের এই সভার পরিচালনা চেম্বারের সভাপতি রয়েছে নির্বাচিত মানে একটা লড়াকু মনোভাবাপন্ন প্রতিবাদী একটা ভূমিকা পালন করে থাকে সে ওমবাজারিয়াই হোক বিলম্বনের নেতৃত্বে আমরা দেখি একটা প্রতিবাদ হয় তো প্রতিবাদ না হলে অনেক আক্ষেপের কথা অনেক ডেভেলপমেন্টের কথা সত্যি ডেভেলপমেন্টের দরকার আছে রানীগঞ্জ অনেক পুরনো শহর রানীগঞ্জে বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন মনীষীরা তাদের পদার্পণ করেছেন এখানে তাদের এই দীর্ঘ পথ 1981 সাল থেকে যদি 100% সমস্যা থাকে আমরা দেখেছি যে 50% সমস্যা যদি আমরা একটু ইনিশিয়েটিভ নিই 50% সমস্যা ওটা হিল হয়ে যায় যদি আমরা একটু প্রয়াক্টিভ হই ও দুবার তিনবার আপনাকে আসবে চারবার আসবে বলবে আপনি দেখছি দেখবো কীভাবে করবেন দেখবেন ওটা ন্যাচারালি ওটা হিল হয়ে যাচ্ছে ওটা হিল হয়ে যায় আর ওর একটা সান্ত্বনা যে আমি একজনকে বললাম যে নির্বাচিত প্রতিনিধি আমার সে নিশ্চয়ই কিছু করতে পারবে এবারে। इन दिनों आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से कमिश्नरेट अंतर्गत विभिन्न थानों द्वारा रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में शुक्रवार को आसनसोल दक्षिण थाने की तरफ से एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यहां डीसीपी सेंट्रल डॉक्टर कुलदीप, एसएस साउथ थाने के आईसी कौशिक कुंडू, रक्तदान आंदोलन के अगुआ परवीरधर आदि उपस्थित थे। रक्तदान शिविर के दौरान साउथ थाने के अधिकारियों, सीपीवीएफ कर्मियों और अन्य स्थानीय लोगों ने स्वेच्छा से रक्तदान किया। यहां 60 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। कार्यक्रम के बारे में जानकारी देते हुए डॉक्टर कुलदीप एसएस ने बताया कि गर्मी के मौसम में रक्त की कमी देखी जाती है। इसे दूर करने के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट की तरफ से रक्तदान शिविरों का आयोजन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इससे पहले भी विभिन्न थानों की तरफ से इस तरह के कार्यक्रम किए गए और आगे भी किए जाते रहेंगे। 30 मई तक ये अभियान चलेगा। वहीं परवीरधर ने आज के शिविर के आयोजन के लिए आसनसोल दक्षिण थाने के आईसी कौशिक कुंडू को विशेष रूप से सेवा धन्यवाद दिया। साथ ही उन्होंने लगातार इन रक्तदान शिविरों के आयोजन के लिए आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट के आयुक्त सुधीर कुमार नीलकंठम को भी धन्यवाद दिया। हमारे पश्चिम बंगाल में आज पिछले 39 साल से जंगल महल से लेके दार्जिलिंग के पहाड़ जो रक्तदान आंदोलन चल रहा है उसी रक्तदान आंदोलन में हमारे पश्चिम बंगाल के क्लब, संगठन, प्रतिष्ठान, हर राजनीतिक दल जिन लोगों ने रक्तदान शिविर लगाकर सरकारी ब्लड बैंक के रक्त मौजूद करते हैं और रोगी का परिवार वो सरकारी ब्लड बैंक से बिना शुल्क में पाया जाता है। उसी तरह हमारे आसनसोल दुर्गापुर पुलिस कमिश्नरेट पहले मैं आदरणीय सम्मानीय हमारे कमिश्नर सुधीर कुमार नीलकांतम IPS महाशय उनका मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूं जो हमारे इस पश्चिम बर्धमान जिला में 17 थाना है, 2 महिला पुलिस थाना है, फारी है। उनको एक मैसेज दिया गया। हम लोग शुरुआत किया 15 तारीख से त्रिवेणी मोड़ में हीरापुर घाट पुलिस कैंप से शुरू किया। लास्ट तक हम लोग 30 तारीख को हीरापुर थाना में जाकर समाप्त करेंगे। उसी तरह आज आसनसोल साउथ PS जो हमारा इस पश्चिम बर्धमान जिला का अंदर में एक साउथ PS वहाँ पर रक्तदान शिविर लगाया गया और रक्तदान शिविर में मैं आदरणीय सम्मानीय हमारे जो ऑफिसर इंचार्ज है कौशिक कुंडू महाशय, फुल टीम, CPVF, कांस्टेबल, भाई बहन सभी ने मिलकर ये जो पुलिस प्रशासन का जो रक्तदान शिविर आज यहाँ पर लगाया गया और रक्तदान शिविर सफल हो और रक्तदान शिविर के माध्यम से
हमारा नेशनल कम्युनिटी होता है, जातीय संप्रीति होता है, रक्त का कोई जात नहीं होता है, धर्म नहीं होता, कोई राजनीतिक रंग नहीं होता है, किसका खून किसका शरीर में बहता है वो भी रक्तदाता को मालूम नहीं है। और एक चीज, शिविर करने से पश्चिम बंगाल सरकार स्वास्थ्य भवन उस कैंप का ऑर्गेनाइजर का हाथ में पहला एक सर्टिफिकेट दिया जाता है, उसके बाद एक ग्रुप कार्ड, क्रेडिट कार्ड दिया जाता है। क्रेडिट कार्ड के मतलब 1 साल का वैलिड, वो कोई भी सरकारी ब्लड बैंक से बिना पैसा में कार्ड के माध्यम से रक्त ले सकता है। 3 नंबर, रिफ्रेशमेंट चार्ज गवर्नमेंट की तरफ से, किसी का पॉकेट का नहीं है, 25 रुपया सरकारी टिफिन दिया जाता है। और चौथा नंबर, 2021 से 1 अप्रैल से गवर्नमेंट चालू किया है IEC मटेरियल्स। आप बैनर बनाइए, पोस्टर बनाइए, 50 यूनिट का नीचे 500 रुपीज़ दिया जाता है, 50 के ऊपर 1000 रुपया दिया जाता है। ये सरकारी तरफ से रक्तदान शिविर ऑर्गेनाइजर को दिया जाता है। এটা जो আসানসোল সাউথ থানা থেকে যে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প আয়োজিত করা আছে, ওটা অল এডিপিসিদের যে স্পেশাল ইনিশিয়েটিভ আছে, মানে অল এডিপিসিতে ব্লাড ডোনেশন শিবির হতে ওটাই পার্ট আছে। তো এখানে এই মুহূর্তে মোটামুটি কত লোক করেছে? আমরা প্রায়, আমাদের টার্গেট স্যার 60। হ্যাঁ, এখনো পর্যন্ত প্রায় 20 জনের উপর রক্ত দিয়ে দিয়েছে। 20 জনের উপরে, মানে সবই অফিসার ইনচার্জ থেকে আমার সাউথ পিপি ইনচার্জ থেকে সবই এখানে এই রক্তদান শিবিরে পার্টিসিপেট করছে। তো মোটামুটি 20টা এখন স্যাম্পল দিয়ে হওয়া আছে, ওর আমার টার্গেট আছে 60। তো এ তো মানে ব্লাড ডোনেশনস মিনস আলটিমেটলি সেভিং দ্য লাইফ অফ আদার। মানে ব্লাড ডোনেশন নিয়ে আমাদের সমাজের মধ্যে কিছু অন্ধশ্রদ্ধা আছে কি ব্লাড ডোনেশন মানে ডোনেশন দিয়ে ওটা পার্ট নেক্সট লাইফে আপনি পাবেন না, এটা নিয়ে এক অন্ধশ্রদ্ধা আছে ব্লাড ডোনেশন নিয়ে বা আলাদা আলাদা অর্গান ডোনেশন নিয়ে। তো আমি আপনাকে আপনার মাধ্যমে, মিডিয়ার মাধ্যমে বলতে চাইছি कि আপনি যদি ব্লাড ডোনেশন করি তো আপনি মোটামুটি 3-4টে লাইফ সেভ করছি। 3-4টে লাইফ মানে কীভাবে, এক তো আপনার ব্লাড যে আছে ও ডাইরেক্টলি ডোনেট করা যাবে, ডাইরেক্টলি যদি কোনো আদমি ব্লাড রিকোয়ার্ড থাকে তো ব্লাড নিয়ে নেবে। ব্লাডের কম্পোনেন্ট আছে, প্লেটলেট আছে, প্লাজমা আছে, অ্যান্টিবডিজ আছে, এভাবে ও ব্লাড का প্রত্যেকটা কম্পোনেন্ট আছে ও আলাদা আলাদা পেশেন্টকে দেওয়া যাবে। আপনি দেখলাম করোনা কালে অ্যান্টিবডিজ শর্ট করে ওনাকে যে পেশেন্ট সিরিয়াস হবে ওনাকে দেওয়া হচ্ছে। তো এভাবে যদি এক আদমি ব্লাড ডোনেশন করে তো মোটামুটি 3-4টে লাইফ সেভ করার জন্য চেষ্টা করছি। তো এখানে যেতেই লোক পার্টিসিপেট করেছি আমি ওনাকে, মানে আমাদের এডিপিসি থেকে, আমাদের কমিশনার সাহেব থেকে খুব খুব ধন্যবাদ জানাচ্ছি। और আপনারই খুব খুব ধন্যবাদ कि আপনি এভাবে এক্সটেন্সিভলি এটাকে কভার করেন। ঠিক। आसनसोल के नवनिर्वाचित सांसद शत्रुघ्न सिन्हा का गुरुवार रात को बाराबरी विधानसभा क्षेत्र के सलानपुर ब्लॉक में नागरिक सम्मान किया गया। इस मौके पर बाराबरी के विधायक और आसनसोल नगर निगम के मेयर विधान उपाध्याय अभिजीत कटक सहित स्थानीय तृणमूल नेता, कार्यकर्ता और समर्थक उपस्थित थे। विधान उपाध्याय ने कहा कि आसनसोल वासियों के लिए परम सौभाग्य की बात है कि हमें शत्रुघ्न सिन्हा जैसा एक सांसद मिला है जो परखर तरीके से आसनसोल की समस्याओं को संसद में उठाएगा। वहीं शत्रुघ्न सिन्हा ने आसनसोल वासियों और खासकर सलानपुर इलाके के लोगों को बीते लोकसभा उपचुनाव में उनका समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी जो जीत हुई है ये सिर्फ उनकी जीत नहीं है, ये टीएमसी के हर कार्यकर्ता की जीत है और सर्वप्रिय ममता बनर्जी की जीत है। আমাদের যারা নেতৃত্ব এবং কর্মী, যারা এই কিছুদিন আগে যে লোকসভার নির্বাচন হয়েছে সেই নির্বাচনে যারা দিন রাত অক্লান্ত পরিশ্রম করে আমাদের মমতা ব্যানার্জির আশীর্বাদ ধন্য আমাদের সকলের দাদা শত্রুঘ্নকে জিতিয়েছেন। তো শত্রুঘ্না এসছেন শুধুমাত্র আমাদের এখানে সংবর্ধনা আমরা দিচ্ছি। তো আজকের এই সংবর্ধনা সভায় উপস্থিত আছে আমাদের যাকে শত্রুঘ্ন আছেন, আমাদের বন্ধু অভিজিৎ আছেন, আমাদের আসানসোল কর্পোরেশনের ডেপুটি মেয়র এবং আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার আইএনটিটিউসির
সভাপতি, আমাদের বারাবণী ব্লক প্রেসিডেন্ট অসিত আছে, সারানপুর ব্লক প্রেসিডেন্ট আরমান্দা ভোলা সিং আছে, সমস্ত আমার বারাবণী এবং সারানপুর ব্লকের পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি সহ সমস্ত কর্মাধ্যক্ষরা আছে, সারানপুর পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি, সহসভাপতি সহ সমস্ত কর্মাধ্যক্ষরা, সমস্ত প্রধানেরা, মানে যারা আমাদেরকে এই জায়গায় পৌঁছেছেন সেই সমস্ত তৃণমূল কংগ্রেসের বুথ, অঞ্চল, ব্লকের সমস্ত নেতৃত্ব কর্মীদেরকে সকলকে অনেক অনেক অভিনন্দন, আন্তরিক প্রীতি শুভেচ্ছা। আমার আগে অভিজিৎ বলেছে, তো আমার একটা কথা বলার, যে কাজ দাদা করবেন, সবে করবেন, কিন্তু আমরা এমন একজনকে মানে সাংসদ হিসাবে পেয়েছি, মানে বিশ্বাস করা যায় না যে আমরা চেয়েছিলাম বাড়ির লোকের মতো, বাড়ির একজন লোক, গার্জেন, মানে আমরা যার সাথে সবসময় কথা বলতে পারবো, তো সেই ধরনের মানুষকে আমরা চেয়েছিলাম, যেটা কিন্তু শত্রুঘ্ন যেদিন থেকে এখানে প্রার্থী হয়েছে, প্রার্থী হওয়ার পর থেকে উনি যেদিন নেমেছেন এখানে আমাদের আসানসোলে মঞ্চে নির্বাচনে যিনি ইতিহাস গঠন করেছেন, বহু বছরের একটা খরাকে মিটিয়ে যে বদনাম তৃণমূল কংগ্রেসের ছিল যে আমরা লোকসভা কখন জিততে পারি না, সেই বদনাম ঘুচিয়ে দিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আশীর্বাদ জন্য প্রার্থী, যাকে আসানসোলের সাংসদ প্রার্থী করে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আসানসোলে পাঠিয়েছিলেন, সেই শত্রুঘ্ন সিনহা আজকে আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছেন। তাকে আমরা সকলেই সম্বর্ধনা জানাচ্ছি। এর সাথে উপস্থিত রয়েছেন বারাবণী ব্লকের সভাপতি বন্ধু অসিত সিং, রয়েছেন অন্যান্য যারা তৃণমূল কংগ্রেসের ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রতিনিধি যারা রয়েছেন, ভোলা সিং রয়েছে, এছাড়াও আমার সামনে আপনারা যারা উপস্থিত রয়েছে, খুব সংক্ষিপ্তভাবে দু চারটে কথা বলে আমার পরে বিধান বলবে, তারপরে আমাদের সকলের প্রিয় শত্রুঘ্ন সিনহা বলবেন। শত্রুঘ্ন সিনহাকে যখন প্রার্থী করা হলো, তখন বিজেপি এবং তাদের নেতারা দু তিনটে অপপ্রচার করছিলেন। তারা বলছিলেন যে বহিরাগত প্রার্থী, বাইরে থেকে তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী করেছে। তারা বলছিল যে শত্রুঘ্ন সিনহা জিতলে হয়তো আসানসোলে আর আসবেন না, কিন্তু সেই অপপ্রচারকে যোগ্য জবাব যেভাবে আপনারা দিয়েছেন, পরবর্তীকালে আপনাদের ভোটে জিতে শত্রুঘ্ন সিনহা যেভাবে বারবার আসানসোলে আসছেন আসানসোলের মানুষের জন্য, সেই অপপ্রচারের বিরুদ্ধে কিন্তু আজকে আমাদের প্রার্থী, আমাদের তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী শত্রুঘ্ন সিনহা, তিনি প্রমাণ করেছেন যে তিনি আসানসোলের মানুষকে আপন করে নিয়েছেন, আসানসোলকে আপন করে নিয়েছেন। এবং 16 তারিখে যে ফল ঘোষণা হয়েছিল, সেই ফল ঘোষণা হওয়ার পরে এই এক মাসের মধ্যে তিনি দুবার এখানে উপস্থিত হলেন এবং শুধু তাই নয়, ইতিমধ্যে তিনি আসানসোলের জন্য নানান কাজ শুরু করে দিয়েছেন। লোকসভায় আসানসোলের কি কি বিষয়ে কাজ করতে হবে, কি কি বিষয়কে তুলে ধরতে হবে, আমাকে আজকে গাড়িতে আমাকে করেছেন। আমি থ্যাংক জানাচ্ছি আমার এইখানে বসে আছেন অসিত বাবুকে, ভোলা বাবুকে, আমার বন্ধু, ছোট ভাই, and worthy son of the worthy, most worthy father, Vidhan Babu, son of late and great Manik Babu, আমাদের বন্ধু, আমার ছোট ভাই অভিজিৎ বাবু বসে আছেন এখানে। এ তো কত দারুণ বললেন উনি, ফ্যান্টাস্টিক স্পিচ দিয়েছেন আজকে। আমি আসবো, আমার অফিস থাকবে এখানে, অফিস সঙ্গে কোনো মাস যদি আমি ফর এনি রিজন না আসতে পারি, তা আমার বউ
উনি আসবেন এখানে। আমি যে প্রমিস করেছিলাম কি যদি আমি মুম্বাই থেকে দিল্লি আসতে পারি, দিল্লি থেকে পাটনা যেতে পারি, পাটনা থেকে আমি আসানসোল কেন আসতে পারি না, এসেছি। আমি সেটা প্রমিস করেছিলাম, সেজন্যই আমি এসেছি। হ্যাভ ফেথ ইন মি। আপনি এত ভোট দিয়েছেন, রেকর্ড ক্রিয়েট করেছেন, আমি কখনো আপনাকে ভুলতে করতে পারবো না। আমার नाम है शत्रुघ्न सिन्हा। जो कहता हूँ वो करता हूँ, और जो करता हूँ वही कहता हूँ। আপনারা আমাকে একটু ইমোশনাল করে দিয়েছেন। বেশি এই সময় কিছু বলতে পারবো না, কিন্তু হ্যাঁ, ট্রাস্ট মি, আমি আপনাদের লোক। आपका हूँ, आपका था और आपका रहूंगा। জয় বাংলা, জয় হিন্দ। মমতা ব্যানার্জি জিন্দাবাদ, তৃণমূল কংগ্রেস জিন্দাবাদ, সব থেকে বেশি আমার আসানসোলের লোক। কিন্তু আমি বলতে চাই, আমি কিচ্ছু করিনি, আমার কোনো কন্ট্রিবিউশন নেই। এই সব কন্ট্রিবিউশন আপনারা আছে, আপনারা আমাদের করেছেন। আর আমার দেশে সব থেকে বেশি, সব থেকে ज़्यादा আমাদের লিডার, ডাইনামিক, একবারে ফ্যান্টাস্টিক লিডার, unparalleled, uncomparable, the Tigers of Bengal, honorable leader and honorable Chief Minister Mamata Banerjee, ওনাদের তৃণমূল কংগ্রেসের আমি ধন্যবাদ জানাচ্ছি, আপনাকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি। আপনারা যে আমাকে মার্গদর্শন করলেন, আপনি বললেন আমাকে আগে बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। আপনার সব ভাই, স্পেশালি আমাদের ওন আদিবাসী সমাজ, আপনার সমাজের লোক যেরকম করেছেন, আমি কখনো ওকে ভুলতে পারবো না। সেই জন্য আমি এয়ারপোর্ট থেকে, অভিজিৎবাবু এসেছিলেন, বিধানবাবু এখানে ওয়েট করছিলেন, আর এয়ারপোর্ট থেকে কোথাও যাইনি, ডাইরেক্ট আমি এখানে এসেছি আজকে, শুধু লোকের ধন্যবাদ জানাই। যা রেজাল্ট, যা আমরা চেষ্টা করলাম, যা আমার সিনসিয়ারিটি ছিল, অদ্ভুত। बोलते पारी फैसला जो भी हो मंजूर होना चाहिए, जंग हो या इश्क भरपूर होना चाहिए। बस हमने जो भी किया भरपूर किया, आपने जो भी किया भरपूर किया, और इसलिए जो फैसला हुआ वो अद्भुत हुआ, अविस्मरणीय हुआ, हिंदुस्तान का सबसे बढ़िया फैसला हुआ। और आसनसोल के लोगों का आशीर्वाद मिला, प्यार मिला, समर्थन मिला, एक नया रिकॉर्ड कायम हुआ पूरे देश में। इतने बड़े लोग कहते हैं, भारतवर्ष में एक ही लोकसभा का इलेक्शन था, बाई इलेक्शन, और लोग कहते हैं कि भारत के बाई इलेक्शन में आज तक कभी भी किसी को भी इतने ज्यादा मार्जिन से 3 लाख प्लस 2 लाख 5 लाख से ज्यादा मार्जिन से आज तक कोई नहीं जीता, जो आपने करके दिखाया है। इसलिए मैं कहता हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। बुलाया गया, उसको लेकर क्या कहेंगे? देखो, अभी हम उस मौके हम लोग को ब्रीफिंग नहीं है उसकी। अभी मैं आया हूँ, आप मैं सीधे दिल्ली से आ रहा हूँ, और यहाँ आके अभिजीत बाबू के साथ सीधे इस प्रोग्राम में, विधान बाबू के प्रोग्राम में आया, थैंक्स गिविंग पे आया हूँ, और ब्रीफिंग लेने आया, समझने आया। उसकी हमें ब्रीफिंग मिल जाएगी, पता चल जाए। वैसे ये ज़रूर मानता हूँ कि कई चीज़ें जो हो रही है जो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ये इलेक्शन के वक्त में कुछ एजेंसीज़ का जो कुछ दुरुपयोग होता है वो गलत है। लेकिन अगर किसी की जांच हो रही है, आरोप अगर है किसी के ऊपर, तो आरोप की सख्त से सख्त से ज़्यादा जल्द से जल्द जांच होनी चाहिए। क्योंकि कई बार क्या होता है, मामला पॉलिटिकल भी दिखता है। कई बार ऐसा हुआ है
और ख़ासकर इलेक्शन के टाइम में तो कई बार ऐसा होता है। हमारे इलेक्शन के टाइम में भी जो आसनसोल का था तो कई चीज़ें सुन रहे थे कई कुछ लोगों के बारे में। और सबसे बड़ी बात यह है जिन एजेंसी ने बुलाया है या जिन एजेंसीज के थ्रू ये सब कुछ काम हो रहा है या करवाया जा रहा है उसका कन्विक्शन रेट देख ले क्या है। किसी एजेंसी का कन्विक्शन रेट 10% भी नहीं है, 5% भी नहीं है। तो ये बातें बड़ी बड़ी हो जाती हैं, कई बार दर्शन छोटे होते हैं। इसका ख्याल रखना चाहिए। लोकतंत्र में मुझे लगता है कुछ बातें जो हो रही हैं वो सही नहीं हो रही। एसएससी में शिक्षक नियुक्ति के मामले में भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए और राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी को सीबीआई द्वारा तलब किए जाने के बाद उनके गायब होने के मामले को लेकर गुरुवार शाम को पश्चिम बर्धमान जिला कमेटी डीवाईएफआई और एसएफआई की तरफ से हाटन रोड के लेनिन मूर्ति के निकट विरोध प्रदर्शन किया गया। यहाँ डीवाईएफआई की तरफ से विक्टर आचार्य, अमृत मंडल, एसएन राही, अतनु मुखर्जी, अमित दत्ता, वहीं छात्र नेताओं में केया घोष और अरिजीत चौधरी भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हुए। इस मौके पर विक्टर आचार्य ने एसएससी में शिक्षकों की नियुक्ति को लेकर राज्य सरकार की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस के शासनकाल में मेधावी छात्रों को भविष्य अंधकार में है। उन्होंने कहा कि जो छात्र पढ़ाई करते हैं और एसएससी की परीक्षा में अच्छे नंबर लाते हैं और काउंसलिंग में जिनका नाम सूची में आता है उनको नौकरी नहीं मिलती, लेकिन तृणमूल कांग्रेस के जो करीबी हैं या तो उनको नौकरी मिल जाती है या पैसों के लेन देन के कारण अयोग्य लोगों को नौकरी दे दी जाती है। उन्होंने उदाहरण के लिए राज्य के शिक्षा राज्य मंत्री परेश अधिकारी की बेटी का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पहली काउंसलिंग में सूची में उनका नाम नहीं था, लेकिन क्योंकि वे मंत्री की बेटी है उनको नौकरी मिल गई। वहीं सीबीआई द्वारा परेश अधिकारी को तलब किए जाने के बाद से उनके लापता होने के मामले पर भी डीवाईएफआई और एसएफआई नेताओं ने सवाल उठाया और कहा कि परेश अधिकारी को खोजना जरूरी है क्योंकि उन पर गंभीर आरोप है। वहीं पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी को सीबीआई द्वारा तलब किए जाने पर भी आवाज उठाते हुए विक्टर आचार्य ने कहा कि राज्य में तृणमूल कांग्रेस ने शिक्षा व्यवस्था को पूरी तरह से तबाह करके रख दिया है। আজকে এসএফআই এবং ডিআইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির ডাকে আমাদের চোর মন্ত্রী শিক্ষার প্রতিমন্ত্রী পরেশ অধিকারী তিনি হচ্ছেন যে যারা যোগ্যতা সম্পন্ন ছাত্রছাত্রীরা আছে তারা কলকাতার রাজপথে ধর্ণা দিচ্ছে আর তিনি তার প্রভাব খাটিয়ে তার মেয়েকে অযোগ্য মেয়েকে হচ্ছে যে চাকরি দিচ্ছে, তাহলে যোগ্যরা বঞ্চিত হচ্ছে, অযোগ্যরা কাজ পাচ্ছে। তো তার প্রতিবাদে এসএফআই এবং ডিআইএফআই পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য কমিটির আহ্বানে আমরা আসানসোলে ছাত্র এবং যুবরা এসএফআই ডিআইএফআই আজকে হচ্ছে যে আমরা একটা পথসভায় প্রতিবাদ সভায় মিলিত হয়েছিলাম এবং আমরা এখানে আজকে থানা আধিকারিকের কাছে এসেছি যে হচ্ছে যে ওই চোর মন্ত্রীকে খুঁজে বার করতে হবে, রাদার টেনে হিঁচড়ে বার করতে হবে। সিবিআই ডেকেছে, পালিয়ে বেড়াচ্ছে। কারণ হচ্ছে যে যিনি প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী আছেন তিনি সিবিআইয়ের কাছে হাজিরা দিতে গেছিলেন। তৃণমূলের এটা কালচার হয়ে গেছে, তাদের নেতা মন্ত্রীরা কালীঘাট ভবনে কম, তাদের দলীয় কার্যালয় কম, আর এখন সিবিআই আর ইডির ডাকে নিজাম প্যালেস আর অন্যান্য জায়গায় বেশি থাকছে। তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পশ্চিমবাংলার অবস্থা, সেটা তাদের ব্যাপার, আমাদের কিছু আসতে যাচ্ছে না। কিন্তু আমাদের ভবিষ্যৎ, ছাত্র যুবদের ভবিষ্যৎ আজ বিষবাউ জলে, তার প্রতিবাদেই আমরা এখানে মিলিত হয়েছি। আজকে এখানে হচ্ছে যে স্মারকলিপি দেওয়া হবে। আমরা রেদার আপনারা বলতে পারেন মিসিং ডায়েরি করছি যে নেই, কোথায় গেছে, কোথায় লুকিয়ে আছে, টেনে হিঁচড়ে বার করুক। কেননা আমাদের একটাই কথা, প্রশাসনের যে উর্দি সেটা খুব সম্মানের, এটা মমতা ব্যানার্জি দিয়ে দেয়নি, এটা যারা আধিকারিকরা আছেন তারা নিজেদের যোগ্যতায় অর্জন করেছেন। সেই উর্দির মর্যাদা যেন তারা রাখেন, আমরা এখনও পর্যন্ত তাদের উপর ভরসা রাখছি যে তারা নিশ্চিত পক্ষে ওই চোর মন্ত্রীকে বের করবেন এবং পুলিশ প্রশাসনের উপর যে অপবাদ আছে যে তারা তৃণমূলের ক্যাডারে পরিণত হয়েছে তা কোথাও একটু ঘোচানোর চেষ্টা করবেন। এবারে এটা তাদের উপর, তারা কি করবেন, তারা তৃণমূলের ঝান্ডা ধরবেন উর্দি ছেড়ে, না হচ্ছে যে এই হচ্ছে যে সত্যের বিচার করবেন, এটা তাদের ব্যাপার। আমরা আমাদের যে মিসিং ডায়েরি আমরা আজকে করতে যাব, আমাদের প্রতিনিধিরা যাবে। পরিচয় আপনার? পরিচয়? আমার নাম ভিক্টর আচার্য, আমি একজন ডিআইএফআই কর্মী।